Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Noval Divapenarci dari program studi Teknologi Rekayasa Internet. Di sini saya akan membuat video hands-on mengenai lab yang berjudul Deploy a Pre-built Kali Linux Virtual Machine. Jadi di sini kita akan mendeploy sebuah virtual machine dengan menggunakan OS operating system yaitu Kali Linux. Nah, di sini ada objektifnya. In this lab, you will complete the following object. Oke. Part pertama, deploying customized Linux Kali Linux VM on AMD or Intel chip based computer. Part 2, deploying customized Kali Linux VM or ARM M1 or M2 based on macOS. Jadi part 1 ini untuk AMD atau Intel, yang mana komputer yang menggunakan chipset keduanya. Nah, part kedua ini menggunakan M1 atau M2 yang mana itu biasanya ada di komputer, di laptop yang bermerek Apple atau macOS. Nah, yang ketiga, exploring Linux. Di sini ada background story-nya. Lalu di sini ada require resource computer with a minimum of 4 GB or of RAM and 50 GB of free disk space. Oke, di sini laptop saya masih bisa 4 GB. Lalu internet access to download virtualization of software, Oracle VirtualBox or UTM and VM image. Oke, selanjutnya instruction. You are not so depending on architecture of your PC, you will either use Oracle VirtualBox or UTM for your virtualization software. Kita menggunakan VirtualBox. Part 1, deploying a pre-built customized Kali VM and on AMD or Intel. Go to the next part if you have M1 or M2. Nah, ini dia kalau kamu menggunakan M1, M2 di part kedua. Karena saya menggunakan Windows, saya menggunakan part 1. Step pertama, download dan install VirtualBox, VMware Workstation Player, and VirtualBox are two virtualization program that you can download and install to run the Kali VM file. In this lab, you will ensure the VirtualBox application. Oke, di sini kita diminta, ini VirtualBox-nya. Navigate to VirtualBox org, click the download link on this page, choose the download and appropriate installation file based on your operating system. After the VirtualBox installation file is downloaded, run and install and accept the default installation setting. Kita akan mencoba yang punya saya sendiri, apakah filenya masih bisa. Nah, saya sudah punya VirtualBox di sini. Tapi kita coba dulu apakah masih kompatibel dengan versi yang ada. Step 2, download pre-built customized Kali. Navigate to resource hub from Netacat. Tunggu bentar. Aduh. Kok ini gue belum ngetes nih. Oke. Nggak bisa.
Udah. Nah. Oke, lanjut. Kita cari source-nya. Ini ya, Kali Linux. Ethical Hacker Kali Linux Virtual Machine or Intel and AMD CPU. Deploy the VM in VirtualBox. Open VirtualBox, import appliance KaliOva. Kita cek dulu KaliOva-nya. Saya taruh di ini. Nah, ini ada Ethical Hacker KaliOva, yang mana ini yang akan kita gunakan untuk menginstal KaliOva. Kita buka dulu VirtualBox saya. File, klik import appliance. Kita cari filenya. Kita cari KaliOva, klik next to continue. Klik next. Finish. Iya, kita tunggu dulu. Kita tunggu sampai finish. Kita baca dulu. Nah, ini di sini ada part 2. Di sini deploying a pre-built customized Kali VM on M1. Jadi ini kita skip part kedua karena dia menggunakan chip M1 yang dimiliki oleh macOS, yang biasa ada di macOS. Lalu kita selanjutnya part 3, exploring Linux. Step 1, root privilege. The root user in Linux is equivalent to the administrator user on Windows. Jadi root user di Linux itu sama dengan admin user di Windows. The command su and sudo allow you to gain root permission. Nah, jadi dengan menggunakan perintah super user atau sudo super user do, itu akan allow, mengizinkan untuk mengakses root. The su command allow you to become the root user after providing the root password. Nah, ketika kamu menggunakan su, itu membuat kamu menjadi root user
setelah kamu memasukkan password rootnya. Nah, when you are done with your running commands, you will need to type exit command to leave the root shell and back to your own account. Nah, ketika kamu sudah selesai menjalankan perintah kamu akan klik exit perintah exit untuk meninggalkan root shell-nya untuk bisa kembali lagi ke akunmu sendiri. With the sudo command, only a single command is run with root privilege using the current user password by default. With the sudo command, only a single command is run with root privilege using the current user password by default. With the sudo command, only a single command is run with root privilege using the current user password by default. Jadi kalau kita menggunakan sudo, jadi cuman ada satu perintah yang bisa kita jalankan menggunakan sudo. Misalkan dia itu harus ada kata pertama sudo, lalu kata selanjutnya adalah perintahnya yang mau kita jalankan, tapi itu hanya single. Using the current user password by default. Nah, jadi setelah masukkan itu, ntar dia akan pertama kali dia akan diminta passwordnya untuk melakukan agar kamu bisa menggunakan sudo itu berulang-ulang lagi. For the pre-built customized kali for this course, the user kali is configured to use the sudo command to access root privilege. Nah, jadi untuk pre-built customized kali ini, jadi user ini pengguna akan mengkonfigurasi menggunakan perintah sudo untuk akses root privilege. Note, these command are for demonstration only. Jadi untuk hanya demonstrasi saja. Jadi you will be more familiar. Jadi kamu akan lebih familiar dengan beberapa perintah as you become more fluent with Linux. Jadi kalau kamu sudah lama-lama terbiasa menggunakan Linux. Log into the Kali system with the username Kali and the password Kali. You are present with the Kali desktop. Right click to the desktop, select application, click terminal emulator. This will open the terminal emulator window. Root privilege is required to view and edit the file etc sudoers. To illustrate the use of root privilege, enter the command vsudo at the command prompt in the terminal. Note that you do not have permission to view and edit this file. To temporarily elevate your permission for root access, enter sudo vsudo at the prompt. Provide the password Kali when prompted. Kali sudo vsudo. Scroll ke bawah and end of the file. The highlight configure allow any user in the sudo group to execute any command. Press Ctrl X to exit and file and do not save any change. Verify that the user Kali is part of the sudo group. The grep command only print out the lines that match the given pattern. Verify the user Kali is part of the sudo group. Grep command only print out the line that match the given pattern. Jadi perintah grep itu hanya akan menampilkan baris
yang mana dia itu sama the given pattern yang sesuai dengan polanya. In this example, the command search for the word sudo in the file etc group and print out that line. The result confirms that the user kali is in the group sudo. Oke, nah ini ada step 2 nya. Nanti kita coba dulu. Kita coba step 1, 2. Oh, itu part 3, ini part 2. Yep. Oh ya, part 3 step 2 nya nanti kita coba, kita jalankan dulu part 1 nya. Nanti kita ulangkan lagi. Oke, ini sudah, kita coba jalan start. Apakah bisa? Welcome to the group. Oke, ini dari visualnya kali. Mouse integration, nah, oke, dia dikirim pesan. Loginnya itu kali, passwordnya itu kali. Oke, kita login. Apa ini? Kenapa ini? Kok sabar. You are present with the Kali desktop. Right click desktop, select application. Oh, ini dia. Tunggu sebentar. Oh,
sini sudah. Ya, kita akan lanjut sampai mana tadi? Nah ini yang A subbabnya. Log into the Kali system with the username Kali and password Kali sudah tadi. You are present with the Kali desktop. Oke. Kamu sudah berada di Kali desktop. Right click the desktop, select application, klik terminal emulator. Klik terminal emulator. This will open the terminal emulator window. Oke, kita klik. Sebenarnya di sini ada sebelah atas. Di sini ada terminal emulator. Nah, tapi kalau sesuai perintahnya di sini ya, bisa kita lihat application. Lalu klik terminal emulator. Iya, sabar, sedikit nge-lag. Bukan sedikit sebenarnya. Cukup nge-lag. Root privilege is required to the view and edit the file etc sudo. To illustrate the user of root privilege, enter the command vsudo at the command prompt in the terminal. Nah, dia di sini diminta sesuai dengan gambarnya di sini vsudo. Sabar, kita screenshot. Tugas kuliah Oke, kita enter vsudo etc sudo permission are denied. Ya deny, dia di deny. Apa nih? Oh ya, nge-lag. Cukup panas ini. Oh iya, ini karena sudah berhasil, kita pause saja, kita close, menghabiskan space. Please relaunch the Nah, di sini tadi kita sudah di sini dimunculkan bahwa ketika kita menggunakan vsudo, perintah vsudo, dia muncul pesan yaitu permission are denied. Jadi permission ditolak. Catatan, that you do not have permission to view and edit the file. Nah, ini kita berarti kalau permission ditolak, otomatis kita tidak bisa melihat ataupun mengeditnya. Nah, to temporarily elevate your permission for root access, enter sudo vsudo
at the prompt, provide the password kali when prompted. Nah, jadi supaya kita bisa melihat vsudo ini yang berada di root, jadi kita menggunakan perintah sudo vsudo. Nah, setelah kita enter, kita diminta untuk memasukkan password root yang bernama kali. Enter. Nah, di sini muncul filenya, dia ada di etc sudors.tmp. Selanjutnya apa? Scroll toward the end of the file. The highlight configuration allow you any user in the sudo group to execute any commands. Press Ctrl+X to exit the file and do not save any change. Nah, allow member our group execute any command. Kita harus kita diminta untuk scroll ke bawah. Di sini ada root all. Nah, sudo all, allow member group sudo execute any commands. Nah, di sini ada pesannya. Kita cut dulu. Oke. Perintah selanjutnya apa? Press Ctrl+X to exit the file and do not save any change. Nah, jadi kita disuruh meng-highlight, melihat. Nah, untuk keluar dari sini kita mencet Ctrl+X. Nah, langsung keluar dia. Nah, selanjutnya yang diminta verify that the user kali is part of the sudo group. The grep command only print out the line that match the given pattern. In this example, the command search for the word sudo in the file etc group and print out the line. The result confirm that the user kali is in group sudo. Nah, kita di sini diminta untuk melakukan jalan grep sudo. Nah, grep sudo etc group. Nah, sini muncul pesannya. That result confirm that the user kali is in group sudo. Nah, jadi user kali ini sudah berada di grupnya sudo, yang mana tadi sudo itu bisa melakukan perintah setara dengan root. Oke, selanjutnya kita masuk ke step 2. Step 2 keyboard shortcut. As you work in the terminal, you may find yourself retyping some command or trying to remember the command, file name and folder name. A few keyboard shortcuts can help you become more efficient, and you can use the up down arrow keys to locate and execute the previous entered command in the terminal. Press the up arrow until you find vsudo command. How many times you up the arrow, do not press enter unless you want to run the command again. Sini ada pertanyaan, how many times did you need to press up arrow? Kita coba, dia diminta kita untuk menekan press arrow ke atas tuh 1 2 3.
Nah, kita sudah menemukan visudo, berarti kita 3 kali. Iya, 3 kali. Kita jawab 3 kali. 3 times. Oke. If you want to locate the sudo video command, how many times will you need to press down arrow to find it? If you want to locate the sudo visudo command, kalau kita ingin mencari, tadi kan kita sudah menjalankan sudo visudo, jadi kita ditanya how many times will you need to press the down arrow to find it. 1. Nah, sudah 1. What if you were looking for a command that you used a while ago? Jadi what if di sini ditanya what if, bagaimana jika kamu ingin mencari sebuah perintah yang mana kamu sudah menjalankannya a while ago. A while ago itu mungkin beberapa waktu yang lalu, mungkin cukup lama ya. The command history allow you to view all the commands that you have used certainly in the same terminal at the prompt. Delete the played command if necessary. Enter the history command to see a list of recently used command. Nah, di sini kita akan melihat semua perintah yang pernah kita jalankan menggunakan perintah history. Nah, di sini kita sudah menjalankan 4 perintah, yang mana perintah pertama itu ada visudo, perintah kedua itu sudo visudo, perintah ketiga tadi kita menggrab. Nah, lalu ada perintah terakhir yaitu history. What? Kenapa ini? Hah? Oke. Selanjutnya, the output display the list of command with a number beside each command that you just use in the previous step. Jadi outputnya menampilkan list perintah with number bersama dengan angkanya each command. Nah, setiap perintah itu ada angkanya that you just used in previous step. Nah, beberapa waktu yang lalu, beberapa langkah yang lalu. You can use the combination of the exclamation point and history number or command string to repeat previously used command. At the prompt, enter what command is display. Oh, jadi jika kita menggunakan tanda seru, lalu di sini kita menggunakan 3, dia akan muncul komen apa, yaitu grep sudo. Mana ini? What command are displayed, yaitu grep sudo. Nah, kita copy aja jawabannya. Nah, ini at the prompt, enter his. What command is display? His. Tunggu sebentar, kita save dulu. At the prompt, enter his. What command is displayed? Mana ini tadi? Oh, kita coba lagi. His. Ini berarti history. Jika kita menggunakan itu, saya rasa ini singkatan ya. Tanda seru his itu shortcut.
add the prompt and here's what command is displayed. Command display is history. Copy. Nah, the tab key can help you to copy the partial command or file or folder name. Add the prompt, enter he, and press the tab key. What is output? Jadi kita pencet he, langsung kita tab. Tab. Dia di sini akan menampilkan beberapa perintah. Ini gunanya mungkin jika kita lupa dari keseluruhan perintah, itu perintahnya apa saja, untuk mungkin juga untuk bisa meminimalisir typo. Press what is the output. Outputnya itu ini. Bisa di copy nggak? Bisa nih. Tidak bisa, ternyata kita copy selection. Ctrl Shift C. Ini you can continue to add more letter to the command until histo is displayed. Now when you press tab, the command is complete because it is unique to the system. To complete, can also use the file and folder, enter ls or me and press tab because the string is unique in the list of file or folder name in this root directory. You should see the command complete as ls or media. Press enter to view the contents of the folder. Nah, yang E dulu, you can continue to add more letter to the command until histo is displayed. Now you press tab, the command is complete because it is unique to system. Nah, kalau kita histo lalu tab, dia akan otomatis menyelesaikan perintahnya. Nah, lalu di sini kita selanjutnya F. To complete it can also be used the files on folder. Enter ls me and press the tab key because the me is unique in the list. Nah, jadi kalau dia sudah unik jadi tunggal ls/me, nah dia akan langsung auto complete, akan menyelesaikan kata yang ada ya, karena dia unik, hanya satu-satunya. Press enter to view the content of the media folder. Press enter. Nah, di sini ada CD-ROM 0. Save. Selanjutnya what is the benefit of using either the installer image or the prebuilt image to create a Kali Linux? More easier. Jadi mungkin cukup sekian video dari saya akhiri. Sudah selesai berarti untuk deploy a prebuilt Kali Linux virtual machine. Jadi cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.